Salam sejahtera dan sedang menyaksikan Niaga AWANI dan ini adalah perkembangan yang baru kami terima. Bekas Perdana Menteri Lee Keqiang dilaporkan meninggal dunia pada awal pagi Jumaat akibat serangan jantung. Pengumuman berkenaan kematian itu dimaklumkan oleh agensi berita negara CCTV pada Jumaat. Keqiang yang berumur 68 tahun dilaporkan berada di Shanghai dan sedang bercuti bersama keluarganya. Bekas Perdana Menteri dan Ketua Kabinet China itu berkhidmat di bawah Presiden Xi Jinping selama sedekad bermula pada 2013 dan bersara pada Mac lalu. Ahli ekonomi elit berpendidikan Universiti Pekin itu pernah dilihat sebagai pesaing utama kepimpinan Parti Komunis China tetapi semakin diketepikan oleh Jinping. Astro AWANI akan bawakan perincian lanjut dari semasa ke semasa. Pertama, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada suku ketiga 2023 meningkat 3.3% berbanding 2.9% pada suku kedua dipacu oleh sektor perkhidmatan dan ini adalah menurut Jabatan Perakaan Malaysia DOSM. Kedua, ringgit susut berbanding dolar Amerika Syarikat pada akhir urus niaga Khamis susulan lonjakan hasil bond negara maju itu di tengah-tengah kebimbangan kadar faedah Amerika Syarikat kekal tinggi bagi tempoh lebih lama. Dan ketiga, Bank Negara Malaysia BNM dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3% dalam mesyuarat dasarnya bulan depan dan sepanjang tahun 2024 ini adalah kata UOB dan itu adalah tiga tumpuan utama untuk perbincangan kita kali ini bersama tetamu yang sudah bersedia di talian untuk mengulas lebih lanjut mengenai unjuran pertumbuhan ekonomi ringgit dan kadar OPR adalah Abdul Muiz Nur Halim merupakan pakar ekonomi MIDF. Saya nak ucapkan terima kasih Muiz kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau kita lihat KDNK bagi suku ketiga tahun ini menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang lebih kuat pada 3.3% berbanding 2.9% yang dicatatkan pada suku sebelumnya. Apa komen Muiz? Adakah ini seperti yang dijangkakan dan adakah pertumbuhan yang masih sederhana ini akan berterusan? Okey, kalau kita lihat dari segi unjuran awal ini, pertumbuhan 3.3% ini masih adalah hampir dengan apa yang kami jangka kerana berdasarkan kiraan saya kita berada sekitar 3%. Namun kita lihat dari segi prestasi pertumbuhan ini masih terus kekal sederhana iaitu lebih rendah daripada paras biasa sekitar 4% yang biasa dicatat oleh pertumbuhan ekonomi negara. Namun bila kita lihat dari segi pertamanya prestasi dagangan yang nampak lebih stabil pada bulan September dan kedua kita dapati juga indeks pelopor ataupun leading index menunjukkan penurunan yang lebih perlahan. Jadi saya menjangkakan dari segi pertumbuhan yang sederhana ini mungkin akan terus dalam separuh kedua tahun ini. Namun dari segi suku keempat dan juga suku yang akan datang saya menyangka kita mungkin dapat dapati pertumbuhan yang lebih baik. Bercakap mengenai suku ketiga dan suku keempat akan menjadi lebih baik kalau kita lihat pada angka ini hanya berdasarkan data pada tempoh 2 bulan iaitu Julai dan Ogos. Jadi adakah Muiz merasakan pertumbuhan sebenar bagi suku ketiga akan lebih kuat daripada 3.3% apabila data dan prestasi bulan September turut diambil kira? Okey, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita lihat pada indeks pelopor, momentum sederhana mungkin akan kita dapati dalam suku ketiga inilah. Namun kalau kita ambil kira prestasi pada bulan September, pertama kita dapati terdapat lonjakan 8.2% dari segi ekspor dagangan barangan iaitu lebih tinggi berbanding bulan Ogos. Mungkin kita akan dapati prestasi pertumbuhan pembuatan industri juga akan menunjukkan prestasi yang lebih baik pada bulan September. Dan kalau kita ambil kira juga jangkaan peningkatan perbelanjaan domestik yang turut disokong oleh peningkatan perbelanjaan oleh pelancong asing yang semakin ramai datang ke negara kita, saya menjangkakan dua faktor ini mungkin dapat menyokong keseluruhan pertumbuhan suku ketiga yang lebih baik. Namun saya masih merasakan kelembapan dagangan barangan itu mungkin akan terus menjadi kunci kepada pertumbuhan yang sederhana kerana dari segi paras aktiviti tahun ini masih rendah berbanding tahun lalu.
Bercakap mengenai pertumbuhan sederhana, adakah ini antara faktor menyebabkan prestasi ringgit yang lemah ke paras terendah sejak krisis kewangan Asia 25 tahun lalu, iaitu kini ringgit masih berada di sekitar 4.78 ringgit berbanding dolar Amerika. Kita nak bercakap berkaitan adakah kelemahan ringgit ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang sederhana. Menurut Muiz, apakah punca sebenar bagi penurunan ringgit nilai baru-baru ini? Di MIDF Research, berdasarkan pengamatan kami, kedudukan ringgit ini sebenarnya tidak menggambarkan nilai sebenar berdasarkan fundamental ekonomi, kerana kita telah lihat bagaimana ekonomi negara telah mula memulih sejak beberapa tahun lepas, iaitu kita keluar daripada krisis ekonomi disebabkan oleh masalah pandemik COVID-19. Namun kita dapati kelemahan ringgit sebelum ini banyak tertumpu disebabkan oleh keputusan Amerika untuk mengetatkan kadar dasar moneterinya. Cuma dalam tempoh baru-baru ini kita dapati ringgit terus melemah kerana terdapat sentimen negatif disebabkan oleh kebimbangan mengenai konflik yang berlaku di Timur Tengah berikutan peperangan yang melibatkan antara Israel dan Palestin, dengan mungkin pertumbuhan ekonomi akan lebih perlahan. Jadi ini antara punca kerana kita dapati kebimbangan ini menyebabkan peningkatan permintaan dolar berbanding permintaan bagi mata wang lain. Muiz, kita juga tidak dapat lari daripada keputusan yang bakal diumumkan oleh US Fed pada mesyuarat FOMC minggu hadapan. Apakah jangkaan Muiz, adakah Fed akan kekalkan Fed Funds Rate dan adakah Fed akhirnya akan umumkan sebenarnya berakhirnya proses mengetatkan dasar moneterinya? Okey, memang tumpuan kita pada keputusan yang akan dibuat Fed pada minggu hadapan ialah melihat kebaikan sama ada Fed akan menyatakan proses pengetatan donjak dasar moneterinya akan berakhir kerana kedudukan Fed Funds Rate pada 5.25 ke 5.50% itu adalah telah berada pada tahap tertinggi dan mampu untuk menurunkan inflasi. Namun saya jangkakan dari segi secara kasarnya, saya berpendapat seperti kebanyakan para pemerhati pasaran, Fed tidak akan ubah kedudukan Fed Funds Rate. Cuma yang menjadi kebimbangan adakah komunikasi itu ataupun kedudukan pandangan Fed akan terus memberi kenyataan yang terbuka kemungkinan Fed akan menaikkan kadar faedahnya di masa akan datang. Ini mungkin akan memberi sokongan kuat kepada dolar dan akhirnya mungkin memberi tekanan negatif kepada kedudukan ringgit sendiri. Dan sebut tentang dasar moneteri, apa pula jangkaan Muiz mengenai keputusan yang bakal diumumkan Bank Negara pada minggu hadapan? Adakah OPR akan dinaikkan? Kalau kita lihat contoh Bank Indonesia telah naikkan kadar faedahnya baru-baru ini bagi untuk sokong nilai rupiah. Adakah kelemahan ringgit dan keputusan US Fed minggu depan akan turut dipertimbangkan oleh Bank Negara sendiri? Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, memang kalau kita lihat keputusan Fed itu adalah menjadi satu tumpuan. Namun selain daripada kita mengambil kira mengenai apa yang dibuat oleh Fed di kelemahan nilai ringgit, saya percaya fokus utama Bank Negara buat masa ini lebih tertumpu kepada memberi sokongan kepada pertumbuhan ekonomi negara yang tampaknya lebih sederhana sehingga sekurang-kurangnya kita lihat data pada suku ketiga. Oleh sebab itu saya tidak menjangkakan akan berlaku perubahan OPR yang mana ia akan dikekalkan pada 3%. Khususnya kita dapat juga ada tekanan inflasi yang kuat kerana inflasi terus menyederhana kepada 1.5% berdasarkan data yang terkini. Oleh sebab itu saya menjangkakan Bank Negara akan lebih memberi tumpuan bagi memastikan kedudukan OPR adalah memberi sokongan positif bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Baik, dengan pembentangan Belanjawan 2024 yang baru dibentangkan oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah daripada aspek Belanjawan ini dapat membantu ataupun apa yang dapat dijangkakan oleh Muiz, bagaimanakah Belanjawan ini Belanjawan ini dapat merangsang ekonomi, kita boleh cakap daripada segi aspek pertumbuhan ekonomi, kadar OPR dan juga nilai ringgit? Okey, kalau dari satu sudut kita lihat keputusan kerajaan untuk mengekalkan perbelanjaan yang besar bagi
perbelanjaan pembangunan sebanyak 90 bilion itu adalah satu keputusan yang baik kerana ini dapat memberi kesan positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Pada masa sama, rancangan kerajaan bagi memberikan bantuan kewangan kepada rakyat daripada savings ataupun simpanan yang boleh diperolehi daripada pengurangan subsidi juga dijangka akan memberi sokongan kepada aktiviti perbelanjaan dalam negara. Namun apa yang menjadi kebimbangan saya ialah bagaimana pengurangan subsidi mungkin akan memberi kesan kepada kadar inflasi, kerana ini akan mungkin memberi kesan daripada segi kuasa membeli pengguna dalam negara. Tapi secara kasarnya bila kita lihat daripada segi peruntukan yang saya kira masih besar, saya menjangka perbelanjaan yang dirancang oleh kerajaan akan terus memberi kesan positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Disebabkan itu kami turut menjangkakan ekonomi negara akan bertumbuh, akan berkembang lebih kuat pada kadar 4.7% pada tahun hadapan berbanding 4.2% yang kami unjurkan bagi tahun ini. Muiz, bercakap mengenai subsidi bersasar, dijangka menurut iaitu kerajaan ia akan memberi pengaruh kepada kadar inflasi. Berkemungkinan dengan subsidi bersasar kadar inflasi akan meningkat, tetapi ia dikompensate pula dengan iaitu kenaikan sumbangan tunai ramah termasuk juga dengan kenaikan cukai. Apakah pandangan Muiz terhadap perkara ini? Ya, seperti yang saya nyatakan tadi, kebimbangan utama bagi saya mengenai pengurangan subsidi ini adalah dari segi masalah inflasi, kerana berdasarkan unjuran kami, sekiranya perubahan harga minyak dibuat secara drastik, kita mungkin boleh lihat pertumbuhan ataupun kenaikan inflasi itu adalah lebih tinggi pada paras lebih daripada 3 ataupun 4% pada tahun hadapan berbanding unjuran kerajaan yang mungkin kita dapati hanya peningkatan inflasi kepada tahap sehingga 3.6%. Jadi ini adalah kebimbangan utama, kerana bagi saya pengurangan harga ataupun kenaikan harga diesel itu sendiri mungkin akan memberi kesan inflasi kepada kebanyakan sektor yang lain. Walaupun kerajaan dalam keputusan yang dinyatakan mungkin akan lebih berhati-hati ataupun menaikkan harga secara lebih perlahan, tetapi kita tidak dapat nafikan tekanan inflasi itu adalah antara perkara yang mungkin akan memberi kesan kepada para pengguna dan juga para peniaga pada pertumbuhan ekonomi tahun hadapan. Baik, itu adalah antara perkongsian mengenai unjuran pertumbuhan ekonomi kadar OPR ringgit dan juga Belanjawan 2024, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Abdul Muiz Murhalim merupakan pakar ekonomi MIDF Research, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Pernahkah anda terlihat tawaran yang indah kabar daripada rupa semasa melayari laman web? Awas, anda mungkin bertemu dengan scam. Kenali tanda-tanda scam sebelum anda terpedaya. Jika anda disyaki menjadi masa scam kewangan, hubungi bank anda atau NSRC di talian 997 dengan segera. Produk merekodkan kenaikan jualan 28.3% bagi suku ketiga tahun ini kepada 88,537 unit berbanding 69,011 unit yang dicatatkan dalam suku yang sama tahun lepas. Syarikat itu dalam satu kenyataan berkata, peningkatan jualan itu berikutan faktor pengeluaran yang bertambah baik. Katanya peningkatan jualan itu disumbangkan oleh kecekapan operasi yang lebih baik di bahagian pengeluaran yang menyaksikan 91,528 unit kenderaan keluarkan, iaitu kenaikan 21.7% berbanding 75,196 unit pada suku sama tahun lalu. Pada suku berkenaan juga, Produk berjaya mengeluarkan sejumlah 30,000 unit kenderaan sebulan. Setakat 9 bulan pertama tahun ini, Produk berjaya menghasilkan sejumlah 245,341 unit kenderaan, peningkatan sebanyak 18.6% daripada 206,837 unit dalam tempoh yang sama tahun lalu. Sementara itu, pendaftaran terkini Produk adalah sebanyak 233,227 unit dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini berbanding 196,354 unit yang dijual dalam tempoh sama tahun lalu. Daripada 233,227 unit yang telah didaftarkan itu, model Pro 2 terbanyak yang dijual sehingga September 2023 adalah Pro 2 Beza, diikuti oleh Pro 2 Asia dan Pro 2 Myvi.
Bagaimanapun, produk akui masih berdepan cabaran memenuhi permintaan susulan gangguan rantaian bekalan semikonduktor. Menurut Naib Presiden Produk, Datuk Ahmad Suhaimi Hashim, susulan situasi itu, tempoh masa menunggu bagi tempahan model Beza dan Alza mencecah sehingga 8 bulan. Tambah amat, syarikat itu berharap situasi akan jauh lebih baik bagi pengeluaran model Alza yang dihasilkan di Produk Global Manufacturing Sudian Berhad di Rawang. Our waiting period actually 2 to 8 months depending on the model. And kalau kita tengok daripada sebelum ni kan, I think things has actually much improved by model lah kan. But unfortunately we are still struggling on certain models, particularly on I would say on Beza and Alza. That's the longest model that our customer got to wait. One of which yang limiting us lah at this time lah. It's not the first time that we mentioned about it, but kita dah bagi tahu sebelum ni that produk ni basically not only produk but other OEM so struggling on the supply of semiconductors. Unfortunately, Azil is one of the model lah. Beliau ditemui media selepas menghadiri Japan Mobility Show di Tokyo, Jepun pada Khamis. Di Japan Mobility Show 2023, negara matahari terbit itu menyatakan pada dunia bahawa kenderaan logistik mereka sudah bersedia untuk beralih sepenuhnya kepada teknologi elektrik. Bagaimana kenderaan elektrik bakal mengubah ekosistem dan produktiviti dalam sektor logistik? Editor Niaga AWANI yang masih lagi berada di Tokyo ada perinciannya. Okey, apabila kita bercakap soal kenderaan elektrik ini, kita mesti terbayangkan tentang adalah kereta kan. Tapi di Japan Mobility Show ini menunjukkan sisi berbeza. Mobility ada banyak perkara. Ini lori sebagai contoh. Di belakang ini lori yang dikuasakan dengan sumber tenaga hidrogen. Itu yang paling menarik sekali. Lori ini bersaiz lebih besar. Berapa tan saya kira ini adalah lebih dari 5 tan. Tapi pada masa sama yang ingin saya fokuskan adalah di sebelah sini. Ini adalah kenderaan lori yang menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya. Dan lori ini kalau kita lihat biasanya digunakan kurang 1 tan di kebanyakan sektor logistik kita. Ini adalah enjin yang kita lihat, enjinnya menggunakan kuasa bateri. Kita nak faham sebab ini akan mengubah banyak sektor dan juga faktor dalam ekonomi kita, rantaian tersebut. Kita nak bawakan pakar pemotoran negara kita, sudah pasti adalah Ahmad Syamsul kita. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Kita sampai saja ni, mungkinlah kita terbayangkan tentang banyaknya EV dan sebagainya. Bila kita sampai ke sini, lori EV, lori hidrogen dan sebagainya, dia satu benda yang impresif juga kan kalau kita lihat. Macam mana untuk melihat ini adalah future kepala logistik kita? Okey, so Japanese ni dia orang suka fokus pada benda-benda yang practical and actionable lah. So kita nampak dekat sini bila kita datang ni, satu benda yang saya rasa nampak jelas ialah dia orang dah fokus kepada light commercial vehicle untuk penghantaran dalam bandar, in-town punya delivery. So bila kita tengok dekat beberapa jenama lah, Hino ke dekat Fuso ke dekat Isuzu, dia orang ada macam ada like a standard Japanese spec lah. Bukan macam dia orang agree ke, tapi bila kita tanya kat sini pun menggunakan bateri saiz 40 kWh. Sana pun 40 kWh, sana pun 40 kWh. Standard ke dah? Bila kita tanya kenapa, sebab dia kata dia punya range yang dia nak capai tu 150 km, between 100 to 150 km. So saya tanya kenapa? Sebab dia kata untuk kenderaan-kenderaan penghantaran ni memang dia jarak dia berjalan tak sampai 100 km. In fact dekat ujung sana satu lori sampah yang menggunakan elektrik, dan dia kata lori ni dia dah siap cerita senario kerja dia macam mana. Pagi dia keluar 10-15 km, balik lunch, petang keluar 10-15 km, lepas tu petang baru pergi deliver dekat dump site. So dia kata tak perlukan bateri besar. And they have a clear idea. Contoh macam ni, you tengok lantai dia tu rendah. Dia hasilkan satu truck delivery yang menggunakan lantai rendah supaya senang nak angkat barang keluar masuk semua kan. Tengok ni memang delivery truck. Dan untuk melakukan lantai rendah tu dia kena buat truck ni jadi front wheel drive, which is something yang they have to build dedicated lah engine ni. Dedicated engine untuk menjadikan truck ni satu truck delivery. Kalau kita tengok dekat US, Rivian buat dengan bright drop, GM buat kan lantai rendah untuk delivery. But dia orang guna something yang practical and existing truck, somehow dia modify untuk menjadikan truck lantai rendah untuk delivery, which is I think
kind of the typical Japanese thing to do lah. Saya rasa benda yang menarik kan, macam soal kita melihat bahawa seperti tadi katakan bateri ini adalah ada had tertentu ditetapkan kerana mereka membaca itulah jaraknya yang mereka jalan. Pada masa sama dia mewujudkan satu tahap efisien kepada sektor logistik tu. Maksudnya kita tahu selama ni kalau ada tahap pembaziran mungkin berhenti lama ataupun rehat lama ataupun tidak menuju ke kawasan ke lokasi sepatutnya dengan tepat dan sebagainya. Tapi dengan tempoh masa yang ada menggunakan bateri ini, maksudnya kecekapan pemanduan itu dan pemandu itu kena betul sebab dia ada ukuran kadar penggunaan bateri itu kan. Ini akan menambah betul. And satu lagi, bila dia tahu dah julat perjalanan tu tak begitu besar, dia tak payah bekalkan bateri yang besar. Dan ini membuatkan kenderaan ni lebih cost efficient untuk operator. Boleh je letak bateri besar-besar, tapi kenapa you nak kena bayar untuk bateri yang besar tu, menjadikan benda tu tak practical. So they're always looking at how to make this viable and workable economically and commercially. So that is why you pilih bateri paling kecil yang you boleh gunakan but still applicable untuk you punya use case scenario. Kalau you pergi dekat Isuzu tadi, dia kata untuk every customer dia akan duduk dan bincangkan you punya use case scenario, dia akan cuba tailorkan untuk apabila kita sampai, macam saya sendiri sampai ke untuk Japan Mobility Show ni, kita membayangkan bahawa mungkin trend EV kita saksikan di Malaysia, di seluruh dunia, hype ini akan ada di sini. Tapi kalau kita melihat di sini ada fokus transisi itu agak kurang berbanding dengan harapan yang kita jangkakan mungkin. Bagaimana membaca semua ini? Sebab ini lori adalah pasal elektrik dan sebagainya kan, tapi apa dia cerita di Jepun ini dari segi mobility mereka? Apa tumpuan mereka sebenarnya berdasarkan trend di sini? Saya rasa dia orang punya syarikat kereta masih lagi a bit tentative about the move to EV lah. Tapi kita tengok solution yang daripada Honda, daripada Toyota, ada kereta konsep. Nissan pun ada, semua menunjukkan kereta konsep. Cuma setengah kereta konsep yang ditunjukkan tu terlalu jauh daripada realiti. So kita pun tak berapa mudah nak baca sangat. Dia orang konsisten nak mencari penyelesaian yang dia kata mungkin lebih eco-friendly in the short to medium term. Dan kita ni orang luar kan, dia orang ada pakar ramai beribu-ribu orang. So mungkin ada benda yang dia nampak, yang dia rasa dia boleh gunakan di sini dan dia akan ekspor keluar lah. Kita kena tunggu dan lihat lah sebenarnya. Okey. Akhir sekali, sebab sektor kita buat belakang lori dan sebagainya. Sektor lori ni besar lah, logistik Malaysia dan sebagainya kan. Sekarang ni kita lihat lori elektrik, lori hidrogen belakang sana dan sebagainya. Berapa lama pada jangkaan Macam Syamsul teknologi seperti ini boleh sampai ke Malaysia? Kerana EV apabila sampai kereta ni bila sampai ke Malaysia ni banyak jenama masuk dan sebagainya. Untuk kenderaan lori adakah ini viable untuk memasuki pasaran Malaysia? Saya rasa sebenarnya transition ke elektrik ni dia paling viable untuk commercial vehicles. Untuk mereka yang operate fleet, bila you duduk and you sit down and do the numbers, dia akan nampak almost immediately yang benda tu viable. Kenapa saya cakap macam tu? Bukan saya tak nak cakap sebagai pendapat saya, tapi saya cite example. Kenapa Amazon order 100,000 electric truck daripada Rivian? Sebab dia dah tahu dah inilah dia punya future, because the cost of operating an electric truck is much lower than cost of operating a diesel powered truck. So benda tu memang actually yang akan berlaku cepat ialah dekat transport sector. Whether it's taxi, whether it's last mile delivery, kat situlah dia punya sebenarnya the biggest economic benefit. Cuma sekarang kita nak tunggu macam mana the Malaysian government is going to make that push towards in that direction. Kita dah nampak dah, dia dah start kata kenderaan kerajaan nak guna. So, daripada situ baru dia akan nampak the cost implication, dan dia juga dah encourage companies untuk macam Pos Malaysia dah start beli kan, DHL pun di Malaysia dah start beli. Dia yang penting sekali kena ada use case dulu. Macam di US, bila ada use case, orang dah nampak that cost advantage, orang lain akan ikut dengan cepat. Okey. Syamsul, terima kasih kerana bersama dengan Niaga AWANI untuk jam ini. Okey, itu antara bagaimana untuk kita melihat mengulas perubahan ini. Ini adalah sektor lori yang akan membawa kepada logistik. Kesannya begitu panjang sekali seperti kita bincangkan tadi, tapi kita juga ingin melihat kepada faktor-faktor lain dan bagaimana EV, hidrogen dan sebagainya digabungkan dan menjadi satu trend di peringkat antarabangsa, dan aplikasinya di peringkat tempatan di Malaysia ini selaku kita masih lagi di peringkat penerima. Kalau kita sifatkan bagaimanakah ini akan diterima dan juga diguna pakai di Malaysia, itu paling penting, dan di masa ke masa kita akan perhatikan, dan semua ini kita akan rangkumkan di laman web kami Astro AWANI. Sekian sahaja laporan untuk Niaga AWANI, Najib, Aroff dari Tokyo.
Siput gondang yang menjadi penawar penyakit buasir yang dihadapi suatu ketika dulu kini mampu memberi pulangan lumayan kepada bekas pesilat negara yang berasal dari Kuala Ibai, Kuala Terengganu. Muhammad Zulfikar Ismail, 32 tahun berkata, perkongsian bagi memanfaatkan khasiat siput gondang hitam tercetus apabila ramai yang menderita penyakit buasir ingin mendapatkannya sebagai rawatan alternatif. Menurut Muhammad Zulfikar, sebelum ini, siput gondang hanya dikenali sebagai pemusnah tanaman padi yang menjadi musuh kepada pesawah. Namun usahanya mengetengahkan khasiat tersembunyi siput gondang melalui pelbagai platform media sosial sejak 8 tahun lalu membuahkan hasil. Sebagai siput gondang ni, sumber pendapatan saya, maknanya sumber pendapatan tetap saya lah. Sebab daripada mulanya saya post dekat media sosial lah. Jadi apabila post media sosial tu, jadi permintaan tu ada. Contoh terutamanya rakyat Terengganu lah mula-mula support saya. Saya bermula daripada kampung lah. Saya start daripada kampung. Lepas kampung tu, lepas tu ke daerah. Lepas daerah tu ke negeri, ke seluruh negeri Terengganu. Lepas tu saya fikir lah, rasanya siput gondang ni kata boleh pergi jauh lagi lah. Sehingga saya post dekat seluruh media sosial lah. Contohnya Facebook, Instagram, TikTok semua tu. Jadi permintaan seluruh Malaysia ni ada juga. Contohnya Kedah, maknanya KL, Selangor tu ada. Selain Malaysia, Muhammad Zulfikar turut menerima tempahan siput gondang dari negara luar, termasuk Thailand, Singapura, Laos dan Indonesia. Menurutnya, dia kini menerima tempahan hampir 1 tan setiap bulan sekaligus memberikan pulangan lumayan. Rancangan seterusnya apabila dah terlalu banyak dah, contohnya permintaan di Malaysia terlalu tinggi dan bahkan Thailand, Singapura, Indonesia, Laos semua terlalu tinggi. Jadi saya ada berhajat lah, maknanya insya-Allah kami akan ternak sendirilah gondang ni. Oleh kerana tempat-tempat ni susah nak dapat. Bapa kepada 2 anak itu berkata, siput air tawar itu dijual pada harga sekitar RM30 sekilogram dan RM160 bagi yang siap diproses dengan kuantiti yang sama. Pada masa sama, perniagaan siput gondangnya membuka peluang pekerjaan kepada penduduk di sekitar Kuala Terengganu dan Marang untuk meraih pendapatan tambahan. Matcha crumble baru, aiskrim matcha lembut, saluran coklat tebal dan cebisan biskut rangup. Magnum matcha crumble baru. Magnum, kenikmatan sejati. Perkembangan situasi semasa. Beberapa negara di selatan Asia Tenggara dijangka dilanda jerebu berikutan pengesanan 353 titik panas. Kerajaan akan membincangkan soal caj transaksi duit Now QR dalam mesyuarat khas. Setiap suara pasti didengar. Perdana Menteri mengakui wujud keresahan berkaitan kenaikan harga barangan yang memberi kesan kepada perbelanjaan rakyat. Ikuti segalanya hanya di AWANI 745. Atas permintaan ramai, projek Bapak-Bapak kembali. Pakai umur ni kena Australia tu. Kini mereka ke Australia dengan cabaran baru. Belum cuba, belum try. Sudah. Adakah GeForce masih alasan mereka? Jangan duduk habis. Nak bangun 2 hari. Sudah dah autar banyak. Travel awak projek Bapak-Bapak musim 2 di Astro Warna dan Astro Go. Banjir ini luar biasa. Lan ni memang menyeramkan. Setiap masalah dihadapi bangsa pasti ada punca dan dalangnya. Tugas kami untuk mencari, mendengar dan membongkar sebarang isu atau masalah agar ada penyelesaian. Setiap sudut akan diteliti, penjelasan semua pihak akan diamati. Tiada fakta yang akan disembunyi. Kita bongkar semua, dedah sampai habis. Mendedahkan kepincangan, rasuah dan masalah rakyat jadi tanggungjawab yang kami galas. 501 bongkar, terpaling dedah.
Pada 2022, gaji penengah mencatatkan RM2,424 berbanding sasaran kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 iaitu sebanyak RM2,700 menjelang 2025. Di samping itu, dasar gaji progresif dijangka melibatkan kos tambahan yang minimum kepada majikan kerana kerajaan mencadang untuk memberi insentif tunai kepada majikan terlibat bagi menampung kenaikan kos gaji pekerja. Ini adalah berdasarkan Kementerian Ekonomi. Majikan akan menerima insentif tunai sekiranya memenuhi syarat-syarat berdasarkan garis panduan kenaikan gaji tahunan yang akan dikeluarkan oleh kerajaan. Kementerian tersebut berkata penetapan gaji secara kolektif berdasarkan konsep pakatan tiga pihak iaitu antara majikan, kerajaan dan kesatuan sekerja memainkan peranan penting dalam meningkatkan gaji pekerja. Dan kita bersama tamu kita yang sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut, Datuk Syamsuddin Bardan merupakan pengarah eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF. Saya nak ucapkan terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kita lihat inisiatif dasar gaji progresif ni Datuk adalah bertujuan untuk meningkatkan gaji pekerja dan agihan pendapatan yang lebih saksama, lebih adil. Apakah cabaran rakyat dan ekonomi negara ketika ini dalam konteks pendapatan gaji, Datuk? Ya, sebenarnya pada masa ini ekonomi antarabangsa dan juga ekonomi di Malaysia tidak begitu memberangsangkan dan juga kita lihat bahawa keadaan ini telah menjejaskan operasi banyak syarikat, terutamanya syarikat-syarikat kecil dan sederhana, dan ini sebenarnya agak membimbangkan para usahawan bila kerajaan pada ketika ini berura-ura untuk memperkenalkan dasar gaji progresif, ya. Dan ini sebenarnya sama ada ianya adalah mempunyai impak minima ataupun impak yang besar, bergantung sangat dengan apakah yang sebenarnya ingin dilakukan oleh kerajaan bila kerajaan memperkenalkan model gaji progresif ini, ya. Ianya akan tidak begitu tinggi impaknya kalau kita cuma berhasrat untuk meningkatkan gaji yang terendah supaya ianya lebih dekat kepada gaji penengah, ya. Tadi Saudari Nina telah mengatakan bahawa gaji penengah itu adalah 2,600, 2,700, ya, dan sekarang ini sebenarnya pada bulan Mac 2023 gaji penengah adalah RM2,600. Jadi kalau kita katakan bahawa kita ingin meningkatkan gaji paling rendah iaitu 1,500 kepada lebih dekat dengan 2,600 itu, jadi kita sebenarnya impaknya itu tidak akan begitu besar. Walaupun tidak begitu besar, saya telah membuat perkiraan sekiranya kita mahu sebenarnya mendekatkan gaji paling rendah itu kepada 75% kepada gaji penengah itu, jadi ada perbezaan kira-kira RM450 di situ. Jadi bagaimana kita ingin mengurangkan jurang berkenaan RM450 itu sebagai contoh dalam masa 3 tahun. Jadi dalam masa berkenaan kita mestilah meningkatkan kenaikan gaji itu kira-kira RM150 setiap tahun. Jadi dalam keadaan ini kalau kita lihat di mana negara-negara lain telah memperkenalkan konsep gaji progresif ini, kerajaan akan menanggung kira-kira 75% daripada kos kenaikan gaji berkenaan. Ini bermakna kalau kita kata kerajaan akan menanggung 75%, jadi kosnya itu akan kira-kira RM110 untuk setiap pekerja, dan kalau kita ada kira-kira 3.3 juta pekerja yang sekarang ini gajinya kurang daripada gaji median, jadi jumlah berkenaan akan meningkat kepada kira-kira 363 juta satu tahun. Ya, itu satu tahun. Tapi kalau kita kata 3 tahun pula, jumlahnya akan mencecah sehingga 1.1 bilion. Tapi itu adalah subsidi daripada kerajaan. Kalau kerajaan mengatakan bahawa itu adalah dasar yang akan kita perkenalkan, dan gaji paling rendah yang harus diberikan adalah kenaikan gaji adalah RM150 setiap tahun. Jadi dalam keadaan demikian, majikan akan membayar RM40 untuk setiap pekerja, dan setiap tahun akan berjumlah kira-kira 132 juta,
dan untuk 3 tahun ianya kira-kira 400 juta. Jadi ini bergantung sebenarnya kalau kita kata kita mahu cuma meningkatkan gaji terendah dengan lebih dekat pada gaji median. Yeah. Kalau kita lihat berdasarkan kerajaan kita, Kementerian Ekonomi berkata majikan di mana Datuk ada kongsikan tadi pada awalnya 75% kenaikan kos gaji ini akan ditanggung oleh kerajaan. Dan kita lihat menurut Kementerian Ekonomi, majikan akan terima insentif tunai sekiranya memenuhi syarat-syarat berdasarkan garis panduan kenaikan cukai tahunan yang akan dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi Datuk boleh kongsikan apakah kriteria yang terbaik dalam melaksanakan insentif tunai ini kepada majikan? Ya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat apa yang boleh dilakukan adalah kalau kerajaan menetapkan bahawa kenaikan gaji yang harus diberikan kepada setiap pekerja yang terlibat adalah katakan RM150 setiap tahun. Jadi kalau majikan tidak dapat memenuhi kriteria berkenaan, bermakna majikan tidak akan boleh menerima insentif berkenaan. Jadi kalau kita katakan kita diberikan subsidi RM110 setiap bulan untuk setiap pekerja yang kita terlibatkan dalam progresif wage model ini. Jadi saya rasa paling senang adalah untuk kerajaan memberikan kredit kepada setiap majikan yang terlibat dalam skim ini. Jadi kalau kita ingin gunakan mekanisme percukaian sebagai contoh, ini mungkin tidak akan begitu baik kerana majikan-majikan sudah pasti ada yang kadang-kadang untung dan ada yang rugi. Jadi yang rugi itu tidak akan membayar cukai. Jadi kalau katakan kita gunakan cukai sebagai mekanisme, itu mungkin tidak begitu tepat. Baik, kita boleh cakap antara yang Datuk kongsikan paling senang kalau kerajaan boleh berikan kredit kepada majikan yang terlibat daripada skim ini, dan cukai adalah antara pilihan yang kita boleh cakap kurang tepat dalam melaksanakan dasar gaji progresif ini. Dan konsep pakatan tiga pihak iaitu antara majikan, kerajaan dan kesatuan kerja kita tahu memainkan peranan penting dalam meningkatkan gaji pekerja. Jadi bagaimanakah kerjasama ini dapat dilaksanakan secara efektif, kerana kita tahu kita tidak mahu hanya bergerak secara silos kerana di semua peringkat mempunyai cara masing-masing, dan apakah cara strategik untuk menyelaraskan usaha kerjasama ini di setiap peringkat? Ya, sebenarnya kita berharap agar kerajaan lebih telus dalam memperkenalkan konsep gaji progresif ini, kerana pada masa ini kita tidak begitu pasti apakah sebenarnya yang ingin kita lakukan. Ya, tadi saya katakan tadi bahawa paling minima adalah kita tingkatkan gaji paling rendah kepada gaji median. Tapi kalau kerajaan lebih katakan mahu memberikan peningkatan gaji kepada keseluruhan pekerja, jadi of course nanti kosnya akan lebih tinggi. Dan untuk memahami dengan lebih lanjut tentang konsep yang sedemikian, kerajaan hendaklah membuat satu, saya rasa, perbincangan yang lebih kerap dengan pihak pemegang taruh, pihak majikan, pihak pekerja dan pihak kesatuan, supaya pada akhirnya bila kita roll out this program, masing-masing telah faham apakah peranan yang mereka perlu lakukan, dan kejayaannya itu akan lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kerajaan dengan sendirinya sahaja mengumumkan apakah skim yang hendak dilaksanakan berkenaan. Jadi saya rasakan bahawa kalau kita inginkan buy-in yang lebih baik ataupun sokongan yang lebih baik daripada pemegang taruh, perbincangan yang lebih mendalam harus dilakukan, dan pandangan-pandangan mereka-mereka yang terlibat itu harus diambil perhatian supaya bila kita laksanakan nanti, masing-masing akan tahu bahawa itulah apa yang kita harus lakukan di bawah progresif minimum wage, progresif wages model. Ya.
Dan setiap peringkat tu harus mengenal ataupun tahu apakah job scope mereka untuk melaksanakan dasar gaji progresif ni seperti yang Datuk kongsikan. Namun kalau kita lihat pembentangan Belanjawan 2024 yang baru-baru ini dilihat gaji progresif tidak dikupas dalam pembentangan. Kalau kita lihat sekiranya dikupas ataupun diletakkan dalam perancangan Belanjawan ini, bagaimana ia dapat mendorong atau beri sokongan kepada konsep dan inisiatif dasar gaji progresif ini untuk membantu meningkatkan dasar gaji secara kolektif? Ya, sebenarnya dalam Belanjawan 2024 saya merasakan bahawa kerajaan tidak bersedia lagi untuk berkongsi secara mendalam apakah dia konsep model progresif wages ini yang hendak dilaksanakan. Sebab itu tidak ada sebarang pengumuman atau peruntukan dibuat dalam bajet 2024. Jadi ini akan memberikan masa yang lebih kepada pemegang taruh untuk berbincang dengan lebih mendalam dan juga melihat kepada keupayaan kewangan pihak kerajaan, sama ada kerajaan boleh sebenarnya set aside certain sum. Ini bukanlah satu perkara yang murah sebenarnya, akan melibatkan kos yang tinggi sehingga 1 bilion mungkin dalam masa 3 tahun. Itu cuma untuk kos subsidi kenaikan gaji. Tapi kita juga tahu bahawa dalam konsep progresif wage model ini nanti akan ada keperluan untuk para pekerja yang terlibat dilatih semula, dan kita harapkan sebagai majikan agar pihak kerajaan sebenarnya menanggung kos latihan berkenaan. Dan latihan berkenaan adalah penting kerana tanpa latihan agak sukar pekerja untuk meningkatkan produktiviti mereka. Jadi apa yang sebenarnya akan berlaku dalam konsep progresif wage model ini adalah majikan akan meningkatkan keupayaan mereka dengan menerapkan teknologi-teknologi baru, dan pekerja akan dilatih supaya mereka lebih produktif. Dan bila ini digabungkan teknologi baru dengan kemahiran pekerja yang lebih tinggi, jadi akan ada peningkatan produktiviti dan sebarang kos yang timbul yang akan ditanggung oleh majikan dalam memperkenalkan konsep progresif wage model ini sebenarnya akan datang dari peningkatan produktiviti berkenaan. Selain daripada Belanjawan 2024, Datuk, adakah wajar untuk kita tingkatkan lagi pengukuhan ataupun pelaksanaan dasar gaji progresif dalam KSP RMK12? Bagaimana, Datuk? Sebenarnya ini akan dapat dilakukan dengan lebih jelas bila kita berbincang lebih mendalam, dan kita juga ada mendapat sedikit maklumat mengatakan bahawa pada mulanya ia akan dilaksanakan dalam bulan April, Mei tahun depan, tetapi saya merasakan bahawa kita tidak bersedia lagi. Pemegang taruh tidak bersedia, kerajaan pun tidak bersedia, dan mungkin akan diadakan satu mekanisme baru bagaimana ia harus dapat dilakukan, dan mungkin ini akan diperuntukkan di bawah Belanjawan 2025 nanti, ya, bukan pada masa sekarang. Dasar gaji progresif ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pekerja dan juga negara, namun seperti yang Datuk Syamsuddin kongsikan bahawa Malaysia belum bersedia, banyak perkara yang perlu diteliti secara mendalam lagi. Namun kita banyak lagi perkembangan atau kita boleh cakap perbincangan yang akan kita dapatkan. Selepas ini, Datuk, saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Syamsuddin Bardan, merupakan pengarah eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Pernahkah anda bertemu dengan iklan kerja seperti ini? Awas! Ini adalah scam! Kenali tanda-tanda scam sebelum anda terpedaya. Jika anda disyaki menjadi masa scam kewangan, hubungi bank anda atau NSRC di talian 997 dengan segera. Usaha menarik pelaburan dan mempromosi produk halal Malaysia ke peringkat global menjadi antara tumpuan utama dalam lawatan kerja 2 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ke Kuartal London. Wartawan kanan Astro Awani Firdaus Azil yang mengikuti lawatan kerja itu ada perincian lanjut.
Okey, baik, terima kasih rakan tugas di Bukit Jalil, yang mana kalau boleh saya kongsikan, hari ini merupakan hari kedua saya mengikuti lawatan kerja Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Kota London, yang mana ia adalah ataupun main eventnya adalah untuk mengikuti persidangan ataupun apa disebut sebagai World Halal Business Conference Circuit 2023, yang mana ia akan berlangsung di Royal Lancaster Hotel di Kota London dan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Persidangan ini akan berlangsung selama 2 hari bermula 27 hingga 28 Oktober, dan pada masa yang sama juga saya juga sempat mengikuti lawatan-lawatan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Sebagai contoh, mungkin saya boleh kongsikan di mana pada hari ini ataupun pada hari Khamis sebentar tadi, kalau mengikutkan waktu London, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sempat melawat apa yang disebut sebagai Pasar Raya Chuang Li, yang mana ia dikendalikan, ia merupakan anak syarikat ataupun syarikat milik rakyat Malaysia sendiri, Jimmy Chua, yang mana kalau mungkin saya boleh berceritakan ataupun saya boleh berkongsi bahawa pasar raya itu ia adalah tempat untuk retail di mana mereka banyak mengimport produk-produk halal. Ada juga produk halal, ada juga produk tidak halal, tetapi majoritinya adalah produk yang berasal daripada Malaysia dan juga Thailand dan juga beberapa negara lain sekitar Asia Tenggara. Tetapi apa yang saya boleh kongsikan sewaktu kita bertanyakan ataupun sewaktu Timbalan Perdana Menteri berjumpa dengan pemberita Malaysia, beliau berkongsikan bagaimana contoh nilai industri halal global boleh mencecah hingga 3 trilion US dollar, tetapi nilai pulangan ataupun ataupun apa yang dicapai oleh Malaysia, mungkin saya boleh menyebut sekitar tahun 2022 kita berjaya mencapai nilai dagangan ekspor produk halal sekitar 60 bilion, maka jumlah yang dicapai itu terlampau sedikit berbanding dengan kedudukan Malaysia sebagai player ataupun pemain industri yang bertaraf dunia. Kerana kita tahu persijilan yang dikeluarkan, standard yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia melalui Jabatan Standard Malaysia adalah antara yang terunggul di peringkat global. Jadi Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri berkongsikan bagaimana mungkin boleh negara boleh melihat kembali, revisit kembali industri halal ini dan bagaimana cara untuk melonjakkan kembali. Kita dengarkan Timbalan Perdana Menteri. Pada khidmat saya potensi cukup besar, tetapi usaha bukan hanya daripada kerajaan, pihak swasta, tetapi juga daripada rangkaian pemasaran yang ada, terutamanya rakyat Malaysia yang menjadi usahawan dan menjadi pengusaha-pengusaha pasaran di Eropah dan di peringkat antarabangsa. Dan pada khidmat saya, kerajaan Madani di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar boleh melakukannya, bukan hanya sekadar memberikan pembiayaan, tetapi promosi mesti dilakukan dan pihak kerajaan mesti melabur dari segi pemasaran, apatah lagi institusi kewangan Malaysia mesti lebih proaktif untuk membantu usahawan-usahawan ini, dan risiko mesti diminimumkan dengan eksplorasi pasaran yang cukup luas dan cukup besar, terutamanya mempromosikan produk-produk halal yang jumlahnya pada tahun 2030 menjangkau tidak kurang daripada 1.3 trilion USD, dan ini mesti dicakupi dan mesti diusahakan oleh pengusaha daripada Malaysia, industri, apabila ada rangkaian yang telah berjalan di Eropah, khususnya di London ini. Dan bagi saya, kerajaan sangat komited untuk membantu, apatah lagi usaha daripada malawakil di UK sendiri dan juga di negara-negara lain di Eropah. Dan kalau boleh juga saya kongsikan, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga sempat menghadiri satu majlis ataupun acara yang disebut sebagai A Conversation with Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bertajuk Modal Insan Penggerak Pembangunan Negara, Pandangan daripada Pendekatan Ekonomi Baharu Malaysia, yang mana ia merupakan kelolaan Overseas Development Institute ataupun ODI, salah satu think tank badan pemikir yang agak terkemuka di rantau UK ini, yang mana dalam perbualan ataupun sewaktu sesi tersebut, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri berkongsikan bagaimana, kerana kita tahu beliau juga merupakan pengerusi untuk pembangunan industri TVET, jadi bagaimanakah
aktiviti TVET ini, bagaimana, apakah peranan kerajaan untuk melonjakkan lagi ekosistem terutamanya khususnya untuk anak-anak ataupun golongan belia di negara ini untuk berpendapatan tinggi dan sebagainya. Kita dengarkan sedikit sedutan daripada sesi tersebut. Sekarang ini memang kita ada hantar, umpamanya di Germany dan juga di Jepun. Ya. Ini dua negara yang mempunyai kekuatan TVET yang sangat lama hubungan dengan Malaysia. Tetapi kita juga harus explore peluang ini dengan Korea, kerana Korea juga bukan sebuah negara yang mempunyai institusi TVET yang cukup berpengalaman, walaupun mereka pernah belajar satu ketika dahulu dengan sebuah negara di Eropah ini, akhirnya negara itu belajar dengan Korea, ya. Dan Turki umpamanya dari segi industri drone, industri pertahanan, ya, bukan tujuan untuk perang tetapi mengeluarkan peralatan dan bahan-bahan untuk defense industry ini penting. Kami merasakan Korea dan Turki adalah dua buah negara supaya TOT, training for trainers ini cukup juga harus diberikan kesempatan untuk kita menghantar jurulatih kita. Baik, kalau boleh juga saya nak kongsikan, mungkin saya nak kemaskini sedikit jadual yang Abang Muhammad Timbalan Perdana Menteri, yang mana sebelah malam nanti ataupun subuh-subuh pagi waktu Malaysia, beliau dijadualkan akan menghadiri majlis makan malam bersama Malaysian Diaspora. Sudah pasti beliau akan mengambil kesempatan untuk berkongsikan lebih banyak lagi tentang ekonomi madani ataupun pelan-pelan kerajaan yang sedang kerajaan lakukan, dasar polisi dan sebagainya bersama dengan rakyat Malaysia, khususnya mereka yang berada di United Kingdom ini yang sama ada sedang menetap di sini atas sebab belajar ataupun bekerja sebagainya. Dan sepasti itu juga saya akan kongsikan dalam laporan untuk Astro AWANI bagi buletin-buletin seterusnya dan juga di astroawani.com. Jadi bermasa ini saya tinggalkan anda dahulu. Saya kembali pada rakan setugas di Bukit Jalil. Sekian saja pada saya, Firdaus Azil dari Kota London. Itu tadi laporan oleh Firdaus Azil. Niaga AWANI berhenti rehat seketika. Selepas ini anda akan bersama Tehmina Kaoosji dalam Niaga Spotlight. Kita rehat seketika. Daripada kita yang sentiasa menyinari hidup yang lain. Ada daripada kita yang hulurkan tangan, berikan masa. Ada daripada kita yang sentiasa turut serta. Walau berbeza, kita duduk semeja. Tiada jurang antara kita. Kongsi rezeki bersama. Kongsi idea. Kita raikan perbezaan. Sematkan kesatuan. Ke puncak dunia. Dalam kepayahan yang mereka harungi. Actually today has been just very emotional. I don't know why lah. This is not an excuse, okay? Karena ini adalah kompetisi. Mereka tekad maju ke hadapan. You can do it, girl. Dan membuktikan kehebatan mereka. All Stars Gegavaganza, Ahad 9 malam di Astro Ria dan Astro Go. The All Blacks are on their way to a very special
special place in World Cup history. Ripped, roaring rugby. It's magic. The Springboks are back and they will defend their Rugby World Cup title. A classic, always. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Ini perkembangan yang baru kami terima. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tehmina. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs. Market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, this week on future affairs, we look at 5G in Malaysia and what's next. As of the end of September, Malaysia has achieved 70.2% coverage in its 5G network rollout. Putrajaya is aiming to achieve 80% coverage by the end of this year, which is less than 3 months away. Additionally, a proposed second 5G network provider will build a parallel network to the existing 5G network by state-owned Digital Nasional Berhad or DNB. We'll be discussing challenges facing 5G infrastructure and development while balancing commercial and consumer interests. Julian Gorman, head of APAC for Global System for Mobile Communications Association GSMA, joins us online. And Mohammad Firdaus Ismail, Executive Director, Risk Advisory TMT Sector Leader with Deloitte Malaysia, is with us in the studios. Good morning, Julian and Firdaus. Thank you so much for making time with us today. So, Firdaus, let's get the discussion started off. I really wanted to ask you that Malaysia's 5G deployment does seem to be finally gathering a lot of speed. But at the same time, there is still a little bit of resistance and there's very few select players stepping up as first adopters. Let's break down what the financial viability appears to be insofar of the existing 5G network. Yeah, thank you, Julian. Right. Firstly, we need to recap the initiation of DNB, where they started 2 years back, right? And the golden share of 35% is held by the financial ministry, right? And then the remaining of 65% is shared across the telco service provider. And as we're speaking, DNB is still the sole holder spectrum of a 5G license, right? So in terms of a financial viability, we are much foresee that the impact of NTTB role and model. So how the model of NTTB will make an impact for the financial viability. And the cost of the spending of 16.5 billion, right, is really concerns, whereby we can see that it's a very optimized right now, and they are, the NB has deployed 70.2% of the coverage across Malaysia. So how the model of NTTB is a question right now, right? Exactly. So when it comes to the viability itself, looking at what is currently happening, do you feel that the allocations that were made, particularly in Budget 2024, point towards something more favorable, Firdaus? Yeah, I can see there is a positive in terms of the budget, especially when we talk about the coverage of populated area, COPA. It's not only the measurement of successful or deployment of 5G. We also have to see that, in terms of the 5G versatility, it's not about the coverage, about the quality, about the resiliency. So that's how
we need to access, and the budget, is require a very detailed analysis. Yeah. Thank you for that. Thanks for setting the tone. Julian, over to you now. So let's discuss minimizing fragmentation of the 5G ecosystem from hardware, software, and interoperability perspectives. So this is actually fundamental for successful migration. In your opinion, what factors can help to overcome Malaysia's specific challenges in the area? Well, I think to be clear about fragmentation, I mean, the globe converged on 4G, a single standard. So in actual fact, from a user point of view, fragmentation is not that big an issue. Obviously, on the network side, there is work around open standards, open networking, which means that not all network equipment works together with each other. But that is actually the purpose of open networking, is to move towards that potential. From a customer point of view, on the fragmentation, obviously customers might have older generation handsets, but I think you'll find most high-end handsets now come compatible with 5G. Although it is it is important to remember that 5G uses a number of different bands of spectrum, and devices still be provisioned with the more popular bands. And as countries evolve with 5G, you might see handsets include more bands. As people who remember 3G would be familiar with that sort of timing. And what you see mostly at that point is really around millimeter wave, but that's still an ecosystem in development. And so from a customer point of view, I think, there is, I think I heard the minister say there's around 7 million installed 5G handsets in Malaysia, which is around 3 times the number of people who are subscribing to 5G. So I think while device cost and access and device turnover and life cycles are factors, from a customer point of view, it's not really about fragmentation in helping consumers move to 5G. All right. Thank you very much for that, Julian. Could I also continue by asking you how you feel the Malaysian ecosystem and landscape of 5G is doing in comparison to, of course, other upcoming and neighboring players in the ASEAN sector? Sure. I mean, there's a lot of effort being put in Malaysia. Everyone from the mobile operators through to Ericsson and vendors and even potential vendors for future network partners. I think that the biggest constraint really is the tone in the market. Small business, enterprise, and even consumers may be hesitant about jumping into 5G because of the ongoing transition period. And I think once that is finalised, you'll see a more enthusiastic participation. And if I compare that to other markets in the region, I think that's the big difference. Singapore is obviously a number of years into their 5G journey, and they're investing, and there's a very positive sentiment about that. I mean, I'm in India. India Mobile Congress kicks off today. They launched 12 months ago. They've just passed 120 million customers, and the tone in the market is very positive about private networks transforming enterprise. But that's not without saying that the mobile operators are still concerned about how they monetize 5G, but the ecosystem is very vibrant and very energetic. And I think that's the challenge for Malaysia, is to get the energy into the ecosystem. Absolutely. Thanks very much, Julian. So, Firdaus, of course, speaking about getting that energy into the Malaysian ecosystem, now our top mobile network operators, they're pretty head-to-head over what you had already just mentioned, Entity B, so-called. But now let's set that big picture, that perfect space for how exactly this so-called Entity B can actually ideally complement DNB and everything that's ongoing, providing enough competition as well as affordability for consumers, which is actually the primary concern right now. I'm sure we've all seen a couple of those advertisements coming out for example, the new Apple iPhone 15 coming with 5G, but of course not something too many of us can afford, right? Yeah, exactly. In the current model, we have single wholesale provider. When we have another Entity B, that means we have dual wholesale service provider for 5G. So it will change the landscape of 5G in Malaysia, right? So if you look at it from the perspective of Entity B, I mean, what we can do here, I mean, the telco service provider is really depending on the model of Entity B. How is the model, what the role of the Entity B? So it's very uncertainty right now
whereby if there is NTTB, so the competitiveness, whether it can be a breaking or the competitiveness, or whether we will have improvement in our network, is really depending on the NTTB role and the model. Yeah. And what would be the most ideal way to actually set it out? And is there still time at this fairly late stage whereby it's already broken within the industry, the buzz is all around the news? Yeah. We can see that NTTB is complementary for a current service provider, right? So when we have an NTTA, which is DNB, they have rolled out almost 70%, right? And 80% towards the end of the year. It's a good progress. And we have NTTB, so what the focus on NTTB maybe perhaps that they can focus on the rural area to coverage on the East Malaysia or in the peninsula, whereby they also can have the same model, and they can have redundancy in terms of the coverage of two entity, A and NTTB. So telco have the option, to have a network resiliency. That's number one. And in terms of competitiveness, we talk about the commercial price in terms of wholesale, right? So when they NTTB, so the benefits be from the consumer side, where they can have better price, right? So definitely speaking about affordability, we'll dig a little bit deeper on, of course, equity and coverage, but a little later. Julian, coming back, now with 5G also comes, of course, the increasing need for data protection, cybersecurity issues. So how can consumer and data protection be prioritized, especially beyond Malaysian borders? And we've, of course, seen a lot of issues happen in the most recent times, the past 2-3 years, when it comes to cyber crimes in the Malaysian landscape. I think we say an increasing need for data protection. It's always been an imperative of the mobile industry to protect the data of the consumers. And, in most countries, including Malaysia, there is regulations around the control and use of data, of which mobile operators must comply. I think the thing is, as we move to 5G, the amount of data we're putting on the network and that's available online, and also the size of the network, the attack surface of the network increases significantly. And also the ability with other technologies coming online, like AI and things like that, the ability for people to be maybe misled or be exposed to cybercrime is dramatically increasing. And I think that means what we need to do is, in addition to the network security, and GSMA has an initiative around what we call NESIS, which is around assuring the security of and the verification of the network equipment. And both Ericsson, Huawei, and many other network vendors are compliant with that. We also have post-quantum computing task force, which is looking at the future risk of cybersecurity once we get quantum computing. But when it comes down to users, I think it's very important that we understand that the digital skills of people needs to increase, along with, as they get more and more have their life digitized. Being able to tell what's AI and what's real, is becoming a challenge for a lot of people. And it's very rare for you to meet somebody who hasn't tried, been exposed to some sort of attempt to have their identity stolen, or some sort of scam over mobile or over telecommunications. And so I think it's important for the whole ecosystem, mobile operators, the government, and the people providing the services, that not only are their services secure from a cybersecurity point of view, but their users are aware of the risks and have the opportunity to develop those skills and make sure that we keep the internet and being online a safe place, because our world is only going to become more digitized as we move forward, and it's important we bring people along in an inclusive digital nation. Yes, absolutely. Julian, and just to dig a little bit deeper on that, looking at the way in which Singapore already, just as of yesterday, proposes to tighten responsibility, particularly when it comes to banks and their role in minimizing cyber financial crimes. How do you think best moving forward the telcos and the telecom platform providers can actually collaborate on initiatives such as this, considering that generally Singapore is looked at as a market leader in the APAC region, and it's very likely that Malaysia and other economies will soon follow up along the same line? I think in any technology, you have the pioneers and the leaders, and it's great that Singapore has made these steps, and I certainly hope that in Malaysia's ambition, Malaysia was one of the first countries to do digital identity,
And I think, so the potential for Malaysia to also be a leader lies ahead in this space. But, Singapore has now set a new standard, and it will be up to the other markets and the industry to collaborate and work towards that, because, we're all competing, all nations are now competing for investment and innovation in the 5G era. So it's important to be able to keep step with the benchmarks that have been set by other markets. Certainly. Thanks for that, Julian. Firdaus, following up on, of course, cybersecurity now, 60 million ringgit has been allocated under budget 2024. This is specifically for the purpose of developing the 5G cybersecurity testing framework, as well as 5G technology local expertise. What are your initial thoughts on this allocation? Sufficient, insufficient, and how should it be operationalized? All right. Yep. As we know about the 5G deployment is one aspect. We also really need to concern about cybersecurity. So the budget that has been allocated for Malaysia, right, especially on cybersecurity in Malaysia, 60 million, it's very important for the organization to roll out the 5G security framework in Malaysia. This is very important to have 5G security framework. It's not only to have the framework, but we need also to think about how to enforce it to all the telco, right? And how to govern it, and how the telco operator can comply with all this framework. And in terms of the budget, 60 million, I think we can assess it from time to time. But 60 million is a good start for Malaysia to have 5G security testing in Malaysia with the local expertise to have 5G security testing equipment, especially on the private 5G network, especially in the IoT space. So it really needs a 5G security testing lab for that. Absolutely. And anything more that can be done, Firdaus, on the consumer side of things, whereby raising awareness for the digital literacy required increasingly as more and more of us will eventually have access and migrate from 4G to 5G? Okay. So that's really important. When the consumer have 4G, we know that a lot of threat, mobile threat happening in Malaysia, the scam, right, whatever phishing that they have. So this is a very important factor. That it's not only telco itself, protecting the consumer, but the consumer itself to have awareness about the cybersecurity, about the cybersecurity threat. So it's very important that everyone have a role, especially on the regulatory and, as well as telco in Malaysia, to all in together to have awareness, and instead of manually, maybe we can talk about the automation, how we can have better protection. All the Absolutely. I'm really appreciative that you mentioned cybercrimes, because the number that's come out just of yesterday is 1.7 billion ringgit lost in the Malaysian ecosystem alone due to all the financial scams going on, primarily, of course, conducted via online. Right. Julian, now, Malaysia's switch to the dual 5G network could allow participation of other players, including possibly China's Huawei. What are the benefits or concerns regarding this from a GSMA perspective? Sure. We've published a number of the comments and reports about the benefits of competition in the infrastructure. And, if you look back over past generations, innovation in mobile telecommunications has been very driven. Allow us to continue with Firdaus in the studios as we attempt to reconnect, of course, with Julian over there. So continuing on, Firdaus, I'll throw the question to you as well. So there is a possibility that other telecom vendors, perhaps those even coming from China, would be able to take over perhaps as part of the Entity B rollout. What are your perspectives on some of the advantage versus disadvantages for that? Yeah. If we have data around the world, GSM have the data, we can see in certain countries in Europe or US, they have very strong adoption of one of the telecom mobile vendor, right? In Malaysia, across ASEA, we have various of vendors, and for example, in Turkey, they have 2 vendors running on the 5G infrastructure. So I can see that it's a very good proposition,
to have dual service provider, and the very important here to look at is not about having the dual service provider, but we need to know about the role and the model. What the focus of the entity be, and then as we know, there are only one spectrum license which is held by TNB. Correct. And we have NTTB, there is another spectrum license will be issued to them. So how we can, have harmonize it in between two, and then all the operator can lease the infrastructure to this both entity A or entity B. Going into the finer details, Firdaus, what would the best practices be around harmonizing both networks, so that we've got that dual network for 5G, but it's also working in perfect synchronicity? Yeah, it's not easy. I can say that it's not easy. I mean, in fact, the DMB deployment for the 2 years is, is require, very hard time for them, to deploy 80%, almost 80% of the deployment coverage. And we have another service provider, NTTB, and we also look at the cost, what the cost that they have, right? So in terms of harmonizing in between two, we have to see from the angle of economics growth, the angle of the consumer, and the telco service provider, the business itself, right? So it's required further studies, I can say that. Yeah. And a lot of industry stakeholdership. Right? Yeah. Fantastic. Julian, picking up where we left off, you were mentioning about GSMA's perspective on the benefits versus concerns regarding, of course, participation of other vendors for Malaysia's proposed dual 5G network. Sure. So from GSMA point of view, it's the competition on the infrastructure level, very important, especially actually in the 5G era, where you're looking for enterprise transformation to really drive the economic benefits. I mean, if you look north to Thailand, there's competing two 5G networks competing in Thailand, and actually the net sum of their population coverage is about 5 points higher than their individuals. And that's what you get from competition. It's, the networks will deploy and roll out in a way that suits their best, business model. And I think, that's when it comes to concerns in Malaysia, a bit unfortunate if we have two networks, but they're actually just delivering the same service, and they are effectively just two wholesale networks sitting alongside each other. It's important that we get that competition element going. And it's not just for the innovation. If you think about critical communications, we're seeing around the world, places like France and other countries, where actually their public safety and other critical communications are moving to 5G, so public safety, mobile broadband, and the services that are being developed there actually have both networks support, so that if one's not available, then the other one fails over. And that's where you see being able to achieve, 4, 5 nines reliability on public safety services. And I think, so those two elements, I think, are very important that Malaysia is going to achieve in its dual wholesale network opportunity, and making sure that there's going to be competition and innovation in the enterprise space around those services is very important when it comes to the private networks, and also the enterprise and small business being able to have access to innovation along with the best in the region. Certainly, and of course, our consumer coming first definitely involves breaking that monopoly. Firdaus, back to you. Now, to fully leverage the benefits of 5G, companies, of course, must be able to integrate their legacy systems to be able to be compatible with the 5G networks, particularly in huge sectors. Now, when it comes to enterprise, nothing bigger than SMEs in Malaysia. Your thoughts on this moving forward, preparing SMEs for this huge migration that hopefully will be completely in place by this time next year. Right. Okay. So current deployment is NSA, right? Non-standalone, which there really dependency on the current 4G network to 5G network. When we talk about the private 5G or enterprises 5G, the readiness of a standalone is very important for them to have their own standalone network. It's a less complex for them to do integration part at the back end, right? So this focusing on SME or the private network. Yeah. So,
And I look at from this perspective of, beneficial of 5G is more on the enterprises, private network like, agriculture sector, oil and gas or energy, right? So is it require a 5G infrastructure more crucial than, than the consumer? Because at our consumer level, we have a telco provider that will manage the integration part in between the network operator to the hosted 5G provider. So I don't think there is a challenge. Yeah, there is. If there's incompatibility of the entity B to do integration part, that is a question. So there's plenty of opportunity still to set the tone for us moving forward, particularly when it comes to enterprise. Thanks for that. Julian, looking at, of course, APAC for best practice examples, particularly when it comes to integrating legacy systems with new 5G networks. Any thoughts on this? It really needs to be simple. A lot of the use cases you see now, like Petronas, maybe the airports and manufacturing facilities, they're effectively bespoke trials and developments, innovations. What we need to get to first is smaller sort of in-the-box or out-of-the-box type of services. And, GSMA in February this year, along with a bunch of operators around the world, launched an initiative called Open Gateway. Open Gateway is about exposing common open standard APIs around the world, and which would give access through APIs published through common cloud services like Azure or AWS, and give developers and innovators access to capabilities on the 5G network, such as quality on demand or slices or other network features, which would then actually really empower and enable an ecosystem around SMEs to develop, because it'd be like much in the 4G era where, developers and innovators could have free rein to go and try and develop things and address the small business market. I think as mobile operators currently focusing on the big use cases, and with the second network there'll be a rollout of the public network. The challenge will be is making sure that those APIs are published. And I mean, the good thing there is Axiata is one of our champion operators in leading that Open Gateway initiative, and we look forward to those APIs being made available in the coming years in Malaysia to help accelerate small business usage of the 5G network. Certainly. Thanks so much for highlighting that, Julian. Firdaus, now digging deeper into, of course, the issue of equitable coverage, let's look in particularly when it comes to connectivity and reliability challenges in more rural areas. We're talking about, of course, East Malaysia, Sabah and Sarawak, but at the same time also talking about our northern states, also talking about our East Coast. Right. So the challenge now is, we want to talk about the 5G development, challenge is about the fiberization. The coverage of fiberization in a certain place, we so-called the rural area, right? It's very challenging to have, for example, in the East Coast Malaysia or from East Malaysia, for example, right? It's have a lot of challenge because of the geographical. Yes, the landscape itself. The landscape itself, the terrain. So I think we need to solve that, the fiberization issue, the coverage. And then when we talk about to bring up deployment of 5G, there are a lot of, the parties involved, to get the approval of, deploy in one place to another place, right? It will take some time. But when we talk about the deployment of 5G coverage, I think what we can have in the current Malaysia landscape, right? In Malaysia, I think we have a lot of telco provider, fiberization. Sure. Yeah. And for the northern region, we can see that in the early October, early of this year, we can see a lot of northern region in Malaysia has a coverage 5G already. So that means it's a lot of improvement we can see from the initiative from the government or from the Tier 1 ISP in Malaysia, right? And I think that's a good start, to have those coverage. And now, and we're focusing on the East Malaysia, I think that's a big challenge, how and the local player over there to roll out the fiberization along the geographical or the landscape as
fast as possible. Correct. I mean, we've even got a 4.6 billion ringgit allocation under Jendela so far, just for Sarawak alone. Just looking at figures-wise, do you feel that is sufficient to ensure the uptake of reliable 5G across the state? Yeah, I don't have data in terms of the budget allocated to Sarawak, but I know that, I mean, when there is a budget, there's a lot of cost involved in order to deploy building of the telecom structures as well. Yeah, so I think what we can do here, I mean, they need to assess from time to time, the budget and to assess what they have deployed currently and what's the gap in between, the budget from allocated to the current coverage that they have. Exactly, so that they can actually be updates from time to time rather than just looking at it towards the outcomes. Right. Julian, let's look quickly now at 5G infrastructure in Malaysia, which can also be harnessed for boosting productivity industries such as healthcare, transportation, agriculture, manufacturing. A few thoughts on this, and what would this look like on the ground once 5G would be fully operational? Sure. I mean, to us, in the short term, I mean towards the end of the decade, actually the bulk of the economic impact of 5G is expected to be in the enterprise sector, around things like manufacturing, agriculture. I mean, we see by the end of the decade, across Asia-Pacific, 5G will add about 130 billion in benefits, with the bulk of that coming from productivity, and most of that, more than 40% of that in the services sector, followed by manufacturing, around 34, 35. Agriculture's significant, still in the single sort of digits, but the thing about agriculture would be focused in areas of expertise. Malaysia has world leadership in a number of agriculture sectors, such as palm oil and things, and so I think there's great opportunity for innovation to happen there. And what that might look like is drones doing micro fertilizing or micro nutrients to the different crops, being able to address pests and things at the micro level. That's a great example. Remote control of very large tracts of agriculture. Of course, that does require 5G to be in the agricultural area, which is not necessarily about population coverage. And that then again goes back to competing infrastructure to make sure that people are incentivized or that there's an opportunity there for operators or networks to provide coverage where the economic benefit can be realized. And I think that's an important step to keep in mind with 5G in Malaysia, is actually the innovation is about making sure the coverage and the performance is where it's needed to support the transformation. Definitely. Thank you very much for that, Julian. And particularly considering, of course, the increasing prices of food, even before 2030, just 6 short years away, this is going to become an extremely important part of the nation's food security too. Thank you for that, Julian, head of APAC for GSMA, as well as, of course, Firdaus Ismail from Deloitte joining us. This has been Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. Today, of course, we discuss 5G in Malaysia and what's next. We'll see you next Friday with more business analysis and insights. Here's to a productive week ahead. So we're just in the back.